unsa na letra B? B. Letter B. This is letter D. Hain yang bagas. Itudlo, hain yang bagas. Hain. Yan, tama. Yang gamay. Tama. Hain yang ina. Hain yang anak. Very good. Oh, kana unan yan na letra. Letter this. Okay. Si letter C ni siya basta ana. Naka-curve siya, meaning to say letter C ni siya. Hain yang bagas na C, yang gamay na C. Okay, next na po. Kani, una niya na letra. Letter? Very good, letter B. Hain yang letter B nga bagas, yang gamay. Okay, very good. Okay, this one. Una niya na letra. A. Hain yang bagas na letter A. Yang gamay, very good. Yaan, una niya na letra. O. Hain yang bagas na O. Yang gamay, okay, very good. Kanang letter P, hain yang bagas. Ang gamay, very good. Kana, una niya na letra. Kana, letter L. Letter L na siya. Oo. Hain yang bagas. Hain yang bagas B. Yaan. Ngidi ang bagas. Ngininging gamay. Okay, sige. Gusto na po mag... Okay, close your eyes. Close your eyes. Bunot. 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 Tapos dayaan kati